वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। आज के शो में हम बात कर रहे हैं अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के एक ऐसे मसले की जिसका सामना पाकिस्तान में भी बहुत से ख़ानदान कर रहे हैं, और वो है शादी के लिए मुनासिब रिश्तों की तलाश। यहाँ शादी के ख्वाहिशमंद अमेरिकी मुसलमान अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए देखते हैं। अमेरिका आने वाले अपने आबाई ममालिक के बहुत से रस्म व रिवाज पीछे छोड़ाते हैं। ताहम अच्छे रिश्तों की तलाश एक ऐसी ज़रूरत है जो अमेरिका में भी एक ख़ास मशक़ी रिवायत को ज़िंदा रखे हुए है। सुरैया कुरैशी गुज़िश्ता 19 बरस से अमेरिका में रिश्ते करवा रही हैं। इनका कहना है कि आज वालिदैन और नौजवान मुख्तलिफ चीज़ों को अहमियत देते हैं, इसलिए सबकी पसंद तलाश करना आसान नहीं। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि वो कहते हैं कि 5 वक्ता नमाजी भी हो लड़का, तो बहरकैफ ये तो बड़ी पर्सनल सी बात है, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लड़के के लिए अगर वालिदैन टेलीफोन करते हैं, वालदा फ़ोन करती हैं, तो मॉडेस्ट होके वो मुझसे कहते हैं कि लड़की तालीम याफ्ता हो, ख़ानदान अच्छा हो, कबूल सूरत हो। अब कबूल सूरत किसके नज़रिए के तहत क्या है ये मुझे नहीं पता। आज के ज़माने में अगर लड़के के साथ क्लिक नहीं हुआ, चाहे वो लड़का या वो लड़की कितने ही आला ख़ानदान की चश्मो चराग हो, कितनी खूबसूरत हो, कितना हैंडसम हो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया हो, उसके बाद बड़ी से बड़ी जॉब हो, वो शादी नहीं होगी। सुरैया कहती हैं कि बाज़ औक़ात वालिदैन और बच्चे आपस में खुलकर बात नहीं करते, जिसके बायस रिश्ता करवाने में कई बरस भी लग जाते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल जो वालदा से होता है वो ये होता है कि आपकी बिटिया को क्या चाहिए, और आया बिटिया की इजाज़त है वालदा को, या वालदा सिर्फ बेटी के बैक के ऊपर वो ये कर रही हैं कि चलो शायद कोई ऐसा बच्चा नज़र आ जाए जिसको मैं अपनी बेटी के सामने लेके जाऊं तो शायद मेरी बेटी को पसंद आ जाए। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि सुरैया के लिए अमेरिका में 30 से 35 बरस की उम्र के अफराद की शादी करवाना निस्बतन आसान रहा है। आ जाता है ना दिमाग में कि वी कैन डू बेटर, तो फिर जो भी आता है ना तो फिर वो यही हो जाता है कि वी कैन डू बेटर, मच बेटर। 35 के बाद फिर वो ये कहती हैं कि नहीं, अब अपना घर आबाद कर लेना चाहिए, इट्स गेटिंग टू लेट, बिफोर इट गेट्स टू लेट। शायद उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती होगी और वो दुनिया को उस तरीके से देख सकते के काबिल हो गए हों जिस तरीके से उन्हें 25 या 28 में देखना चाहिए था, जो वो नहीं देख पाए। सुरैया कहती हैं कि अगर वालिदैन बच्चों का घर जल्दी बसाना चाहते हैं तो उन्हें बच्चों की पसंद को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करें और उनकी व्यूज़ और उनकी ख्वाहिश की रिस्पेक्ट करें। उससे फिर ये होगा कि कन्फ्यूजन और जो टेंशन है वो कम हो जाए। आज की दुनिया ऑप्शंस और चॉइसेस की दुनिया है। एक सवाल के कई जवाब हैं जो कई तरीक़ों से हासिल हो सकते हैं। रिश्ता ढूंढने का मामला भी अब इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं रहा, लिहाजा किस्मत का बंद दरवाज़ा खोलने के लिए आज बहुत से लोग इंटरनेट का सहारा भी ले रहे हैं। हज़ारों वेबसाइट पर मौजूद लाखों प्रोफाइल्स, इनकी मदद से लोग मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद लोगों से एक ही वक्त में राब्ता तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दी गई मालूमात में कितनी सच्चाई है ये पता लगाना आसान नहीं। ताहम घर बैठे दूसरों तक आसान रसाई और अपनी शनाख्त राज रखने जैसी आसानियाँ इन वेबसाइट्स की मकबूलियत में मुसलसल इजाफे का बाइस हैं। मर्दों और ख़वातीन के आपस के मेल जोल को यकीनन अमेरिका और मुस्लिम ममालिक में काफ़ी मुख्तलिफ तरह से देखा जाता है, लेकिन अमेरिका में कायम मुस्लिम तंजीमें और कम्युनिटी सेंटर्स आज तहजीब के इन फासलों को एक मौसर और मुनफरद अंदाज से दूर कर रही हैं। आज अमेरिका के बहुत से शहरों में गैर शादीशुदा मुसलमानों के लिए डिनर्स मुनक्किद किए जाते हैं, जहाँ मर्दों और ख़वातीन को एक दूसरे से मुतारिफ कराने का काम कम्युनिटी अंजाम देती है। ऐसा ही एक डिनर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की सालाना कन्वेंशन के मौके पर मुनक्किद होता है, जिसमें शिरकत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैं यहाँ एक अच्छे माहौल में मुसलमान ख़वातीन से मिलने आया हूँ। मेरे ख्याल में अपनी हदूद में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसी तकारीब में टेलीविज़न कैमरास को अंदर आने की इजाज़त नहीं। यहाँ मर्द और ख़वातीन बराबर तादाद में होते हैं और उन्हें गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए मौज़ूआत भी दिए जाते हैं ताकि लोगों की झिझक दूर की जा सके, और हर शख्स को दूसरे से मुलाकात के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं।
Typically, we were talking about, ہم شادی کے بعد زندگی اور اس سے جڑی امیدوں اور خواہشوں کی بات کرتے رہے. میرے خیال میں وہاں موجود سبھی اس بارے میں سنجیدہ تھے. ہم ایک ایسا شخص ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارے لیے مناسب ہو. یہ کوئی کھیل نہیں. ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارا دھیان اسی میں ہے کہ اپنے لیے مناسب شخص تلاش کریں. والدین کو بعض اوقات ان ڈنرز پر اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے, تاہم انہیں غیر شادی شدہ لوگوں سے کچھ فاصلے پر بٹھایا جاتا ہے. مجھ سے پوچھیں تو مجھے پرانا نظام زیادہ پسند ہے, جب ماں باپ ہی کسی کو آپ کے لیے چن لیتے تھے, لیکن اب وقت بدل گیا ہے. لیکن یہ بھی برا نہیں, یہ اسلامی لحاظ سے صحیح ہے. آپ کے والدین وہاں موجود ہوتے ہیں, آپ ان کی موجودگی میں بات چیت کر سکتے ہیں. بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ مذہب کے مطابق نہیں, لیکن میرے خیال میں یہاں منتظمین بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہاں متعارف کرائے جانے والے لوگ اگر بات آگے بڑھانا چاہیں تو آپس میں ٹیلی فون نمبرز کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ایونٹس خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں؟ ندا اور ریاض زمان کی شادی کو آج 4 سال ہو چکے ہیں, لیکن ان کی پہلی ملاقات بھی ایسے ہی ایک کمیونٹی ڈنر پر ہوئی. ڈنر شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے تک میرے وہاں جانے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن میں اپنے والدین کے کہنے پر گیا. میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی ہوں اور مجھ پر شادی کا بہت پریشر تھا. میں بھی اپنے والدین کے کہنے پر ہی وہاں گئی, اور وہ پہلی ملاقات دونوں کو آج بھی یاد ہے. ندا کو شاید یاد بھی نہیں, لیکن میں تو اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے بات کر رہا تھا کہ ندا نے اپنا تعارف کروایا. پھر کچھ دن بعد ان کی ای میل آئی تو میں نے ان سے ملاقات کی. میرے خیال میں اگر آپ کھلا ذہن رکھیں تو اپنے لیے مناسب ساتھی ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے. لیکن آپس میں شادی کا فیصلہ کرنے میں انہیں پھر بھی 2 سال لگے. میرے خیال میں مغربی معاشرے میں اور ان کے میڈیا میں آپ لوگوں کو پہلی نظر میں محبت میں گرفتار ہوتا دیکھتے ہیں, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ آپ کو دوسرے شخص کو اچھی طرح جاننا پڑتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی قدریں اور فیوچر پلان مشترک ہیں یا نہیں. اگرچہ ندا اس ڈنر کے انتظامات سے کچھ خاص مطمئن نہیں جہاں ان کی ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی, تاہم انہیں ایسے کمیونٹی ڈنرز کی اہمیت سے انکار نہیں. میرا نہیں خیال کہ میں ریاض سے کسی اور طرح مل سکتی تھی, کیونکہ شکاگو میں ان کے کوئی مسلم دوست تھے ہی نہیں. میں وہاں اپنی بیوی سے ملا اور لوگوں سے ملنے کا وہ ایک بہت اچھا فورم تھا. لیکن بہت سے لوگ ان ڈنرز پر بہت زیادہ امیدوں کے ساتھ نہیں آتے. میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں کیسے لوگ ملیں گے. میں پہلی بار آیا ہوں اور مطمئن ہوں. مجھے پڑھے لکھے اور مختلف بیک گراؤنڈز کے بہت اچھے لوگ ملے. Fascinating stories from diverse backgrounds. It was a great experience overall. I met some nice people, so we'll see. میری ملاقات اچھے لوگوں سے ہوئی. بعض افراد کو میں اپنی سہیلیوں سے متعارف کرانا چاہوں گی, سے دیکھیں کیا ہوتا ہے. I met some nice people for sure. ضرورت رشتہ کے اشتہارات اور دفاتر, میٹریمونیل ویب سائٹس اور کمیونٹی ڈنرز, ایک ہی منزل تک پہنچنے کے کئی راستے. اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں نوجوانوں اور بہت سے والدین کو بعض اوقات نا امیدی کی طرف تو دھکیلتی ہیں, لیکن ان راہوں سے گزر کر جو اپنی منزل پا لیتے ہیں ان کے لیے یہ سفر بھی یقیناً یادگار بن جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی اور مسلم فیملیز جہاں رشتے تلاش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں, اور اس سے شاید آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ لوگ شادی کرنے امریکہ سے پاکستان کیوں آتے ہیں. اب لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, جس کے بعد بات کریں گے امریکن مسلم کمیونٹی میں گھریلو تشدد کے مسئلے کے بارے میں. Stay with us, we'll be right back.